Semangat ya. Amin. Mari kita memuji dan kita mulai dengan doa kita ya, doa pujian syukur kita. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami berkumpul kembali ya Tuhan. Untuk yang online juga ataupun yang di site ya Tuhan, Kau temui kami satu persatu ya Tuhan. Hati ke hati ya Tuhan, sampaikan ya Tuhan isi hati-Mu ya Tuhan terhadap kami semua ya Tuhan, sehingga dapat mengubah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk Pastor David lah yang akan melayani kami ya Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kata-kata hati-Mu ya Tuhan. Biarlah menusuk sampai kedalaman roh kami ya Tuhan. Berkati multimedia juga Tuhan yang melayani ya Tuhan. Berkati Alex yang akan memimpin puji-pujian ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau ambil kontrol ya Tuhan acara kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya
memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Allahku dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Oh, ya la 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 la, sha la 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 la. Yesus, ya la 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 la, sha la 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 ya la la la. Ya la 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 la, sha la 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 ya la 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 la. Ya la 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 la, sha la la ya la la la. Oh, aku percaya Tuhanku asyik, Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku.
Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, naungi dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang. Oh, kau Allahku di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja
raja atas semesta. Ku tenang sebab di saat badai bersamamu, Bapa Kau Raja. Ku tenang sebab ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau Allahku. Bersamamu Bapa, ku teguhkan teguh Engkau yang bertindak, memberi pertolongan anugerah-Mu. Melimpah, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu yang teguhkan. Engkau yang anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah kasih-Mu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord, for this evening, Bapak, kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. for this home fellowship. Untuk persekutuan doa pada malam Thank hari you, ini. Lord, for the honor that have opened up this place for your presence to Dan be here. terima kasih Tuhan buat tuan rumah yang sudah membuka rumahnya untuk menghadirkan hadirat-Mu. And Lord, continue to bless them. Teruslah Tuhan berkati mereka. Just like Obed-Edom's house, Seperti rumah Obed-Edom. that you begin to bless the house. Dan Engkau mulai memberkati rumahnya. Let it happen in this place. Dan biarlah itu terjadi di tempat ini. Lord, we just want to commit the rest of this evening's meeting into your hand. Dan kami serahkan sisa ibadah kami pada malam hari ini. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's people said, Semua umat Tuhan katakan, Amen, amen, praise the Lord. Puji Tuhan.
Well, tonight I'm going to share on restoration. Malam hari ini saya mau berbagi tentang pemulihan. How many of you would like God to restore things back to you? Berapa yang mau Tuhan memulihkan hal-hal kembali kepadamu? All right, let's open our Bible to the book of 2 Kings. Mari buka di dalam 2 Raja-Raja, 2 Kings chapter 8, 2 Raja-Raja 8, verse 6. 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-6. During this time, Gehazi was talking to the king. Jadi pada waktu itu Gehazi berbicara kepada raja. All right, and so he was talking to the king as the king wants to know the ministry of Elisha. Jadi dia berbicara kepada raja karena raja kepingin tahu pelayanan daripada Elisa. And what is the great things that Elisha have done in his ministry? Jadi perkara besar apa yang telah dilakukan Elisa pada pelayanannya? And so Gehazi told the king, Nah, Gehazi beritahu kepada raja, it is about the Sunamite woman. yaitu tentang perempuan Sunem. All right? And so the extraordinary thing is that God gave this woman a child. Jadi hal yang luar biasa di mana Tuhan memberikan seorang anak kepada perempuan Sunem ini. And so when the child grew up, Saat ketika yaitu anaknya ini bertumbuh besar, so one day he went out dan satu hari dia pergi keluar on the, and he had this sunstroke. dan dia punya kena yaitu sengatan matahari, Yeah, and then he fainted and died. dan dia pingsan dan mati. And so this Sunamite woman took the boy, her boy, and went to see Elisha. Jadi wanita Sunem ini mengambil putranya dan pergi bertemu dengan Elisa. And so Elisha, lay on him 7 times, and the boy come alive. Dan Elisa yaitu menaruh dadanya kepada anak laki-laki ini 7 kali, dan setelah itu anak laki-laki ini bangkit hidup kembali. And so when he was telling that story, Saat ketika dia memberitahu cerita ini, so at the same time that woman came into the king's palace. jadi pada waktu yang sama wanita ini masuk juga ke istana raja. And during that period of time, Jadi pada waktu periode itu, when this Sunamite woman came into the presence of the king, jadi saat ketika wanita Sunem ini datang di hadapan raja, it was the end of the famine of 7 years. nah itu adalah akhir daripada kelaparan selama 7 tahun. So Elisha told her before that, he said that there's going to be a famine for 7 years. You must leave this place, go somewhere else to live, and then after 7 years only you come back. Elisa memberitahu kepada wanita ini akan terjadi kelaparan selama 7 tahun dan kau harus pergi ke tempat lain, setelah itu kau akan kembali. You see that she was willing to let go of her house, her land, and Dan just move on. Dan dia mau yaitu melepaskan rumahnya, tanahnya, dan pergi ke tempat yang lain. Amen. Amin. You see, when you believe the word of God, Jadi kalau engkau percaya kepada firman Tuhan, even though the situation might not be in our favor, dan mungkin situasimu itu bukan di dalam perkenan, but God know what He is doing. tapi Tuhan itu tahu apa yang sedang dia lakukan. And so likewise the same when the early church, Dan juga sama ya pada waktu gereja mula-mula, that they already knew the prophecy that Jesus have told them. dan mereka sudah tahu bahwa Yesus telah memberitahu kepada mereka nubuatannya, That every stone in the temple will be overturned. dan dikatakan bahwa setiap batu di bait Tuhan itu akan diputarbalikkan. That means that that city is going to be conquered by another nation. Jadi artinya bahwa kota itu akan yaitu dimenangkan oleh bangsa yang lain. And because they knew that destruction is going to come to Jerusalem, Karena mereka tahu ada kerusakan yang akan datang kepada Yerusalem. see, the houses and the money that they have is useless to remain in Jerusalem. Jadi rumah dan tanah mereka kalau tetap dalam keadaan sama itu tidak berguna.
And that's why the early church, the believer is willing to sell their land, sell their houses, and give it into the ministry. Oleh karena itu pada gereja mula-mula orang percaya itu mereka rela menjual rumah mereka, tanah mereka dan diberikan kepada gereja mula-mula. Because the word of God has already came. Karena firman Tuhan sudah datang. That Jerusalem will be destroyed. Bahwa Yerusalem akan dihancurkan. And so before the Roman Empire took over the nation of Israel, jadi sebelum kerajaan daripada Romawi mengambil alih atas bangsa Israel, the Christian already left the city. jadi orang Kristen sudah meninggalkan kota itu. If you look into history, that's what it is. Nah, kalau engkau lihat sejarahnya, itu yang terjadi. And so those who were killed were basically the Jews that do not know Jesus. Jadi orang-orang yang dibunuh itu orang Yahudi yang belum kenal Yesus. Amen. Amin. Because the word of God, Karena firman Tuhan, what God said will always come to pass. apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Amen. Amin. And so this Shunammite woman, came into the palace. Dan wanita Sunem ini datang ke istana, And asked for her house and the land to be restored back to her. dan minta rumahnya dan tanahnya dipulihkan kembali kepadanya. And so in the book of 2 Kings chapter 8 verse 6, Di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-6, and so the king appointed an officer dan raja yaitu menunjuk seorang petugas pegawai istana to take care of the situations. untuk menjaga situasinya, So to give her back her house, untuk memberikan kembali rumahnya. and the best part of it is that not only just her house, but every profit, that come from the land to give her back to her. Jadi bagian yang terbaik itu adalah bukan hanya diberikan kembali rumah dan tanahnya, tetapi seluruh keuntungan daripada tanah dan juga rumahnya itu dikembalikan kepada wanita Sunem ini. Now, in the famine time, Jadi waktu itu pada in the musim, recession time, pada waktu resesi, musim kelaparan. you businessmen, right? Recession time, very hard to make profit. Jadi engkau para pebisnis tahu ya, pada masa resesi sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan. Now imagine in famine time, Nah, coba bayangkan pada musim kelaparan. other land, Nah, tanah-tanah yang lain, that is dry, doesn't have any crops, nah, yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, but her land, tetapi tanah daripada wanita Sunem ini that there are profit. ada keuntungan. That means that the king have already observed that land. All the other land, may not have harvest, may not have crops, but this land is so special. Her land, the Shunammite woman's land, is able to produce. Jadi artinya raja itu sudah mengobservasi itu tanah-tanah yang lain, tetapi tanah daripada wanita Sunem ini sangat berbeda. Wanita ini, tanahnya itu punya tanaman, tumbuh. Yeah, with God nothing is impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amen. If you are a Amen. businessman, that when you believe in God, believe what He said. I tell you, your house, your business is going to blossom. Dan kalau engkau para pebisnis, kalau engkau percaya kepada firman Tuhan, saya bisa pastikan bahwa bisnismu akan yaitu berkembang. Amen. Amin. It's not natural, it's supernatural. Itu bukan yang biasa, tetapi luar biasa. So when God does things, it's beyond our understanding. Ketika Tuhan lakukan itu jauh daripada yang kita pikirkan. All right. Now, where did it all begin for this Shunammite woman? Jadi kapan ini dimulai untuk wanita Sunem ini? That this woman has such anointing that she is able to anything that she lost, she's able to get it back. Jadi yang terjadi kepada wanita ini sangat khusus karena apa yang terhilang daripada dia itu dia dikembalikan kepada dia. All right. It all began in the book of 2 Kings chapter 4. Dan dimulai dari 2 Raja-Raja 4. Starting from verse 8 onward.
Dan mulai dari ayat ke-8 dan seterusnya, Every time when Elisha passed the place called Sunem, jadi setiap kali Elisa melewati tempat yang namanya Sunem, and so this woman will always invite Elisha to have lunch with them. dan wanita ini selalu mengundang Elisa untuk makan siang. All right? And so, 2 hours is not enough for the woman Jadi and the husband. Jadi 2 jam itu tidak cukup waktunya untuk wanita Sunem ini dan suaminya. They felt like 2 hours is just like 10 minutes. Jadi bagi spending time mereka with Elisha. 2 jam itu hanya seperti 10 menit mereka luangkan waktu dengan Elisa. How many of you have friends like that? Berapa yang punya teman ya seperti itu? Yeah, you can spend hours and you feel that, hey, time that passed by so quickly. Nah, engkau bisa luangkan waktu berjam-jam, tapi engkau merasa cuma sebentar saja. Because these are the people that is able to encourage you, motivate you, Tapi enlarge you. ya, orang-orang seperti ini mampu memberikan semangat kepada engkau, memberikan dorongan kepada engkau, memperluas engkau, Build you up. dan membangun engkau. When we come into contact with people like that, we felt like we need more of them. Dan saat kita kontak dengan orang yang model seperti ini, kita mau yaitu luangkan waktu kita lebih banyak lagi dengan dia. But there are some people that 10 minutes with that person, you feel like running away. Dan ada juga orang ya, kita luangkan waktu 10 menit, itu aja rasanya pengen buru-buru cepet tinggalkan tempat itu. Yeah, you feel like your energy has been drained, sucking out from you. Engkau rasakan ya itu energimu itu disedot oleh dia. Yeah, there are Kering. people who just come, they complain, they murmur, they gossip, you feel tired. Iya. Jadi ada orang ya datang-datang terus ngomel-ngomel, gosip. Jadi capek. Yeah, I'm sure that we have some friends like that. Ya, kita juga punya teman-teman yang model seperti itu Yeah, ya. but never mind, because we are the light of the world, we can shine on them. Iya. Tidak masalah, kita ini adalah terang dunia, kita bisa bersinar buat mereka. Amen. We have the Amin. anointing to break every yoke, to break every bondages. Dan kita punya urapan untuk mematahkan setiap kutuk dan setiap keterikatan. Amen. Amin. And so, so this Sunan woman told the husband, he said, hey, Elisha, something special about him. Next time when he come, we do not just want him to spend 2 hours with us, but we want him to spend the whole day with us. Nah, wanita ini berkata kepada suaminya tentang Elisa. Elisa ini adalah nabi yang khusus, yang spesial. Kita tidak akan yaitu luangkan waktu hanya 2 jam saja, tapi kita mau luangkan waktu sepanjang hari bersama dengan dia. And so they decided to build a room on the wall. Jadi mereka memutuskan untuk membangun kamar di loteng atas buat Elisa. All right, verse 10. Ayat yang ke-10 dikatakan, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Okay, the key word is berdinding batu. Iya, kuncinya berdinding batu. Everybody say the wall. Katakan dinding, wall. All right, so there's also upper room, that was built, just on beside the wall or something like that. Jadi ada loteng atas yang dibangun dan juga berdinding. All right, and so when the wall was when the room was completed, so Elisha came and stayed. Nah, setelah kamarnya selesai, Elisa datang untuk tinggal. And now Elisha wants to know what she doesn't have. Sekarang Elisa mau tahu apa yang tidak dimiliki oleh wanita Sunem ini. You see, this woman have everything. Jadi wanita ini punya semuanya. All right, everything in the sense that that she have money to live for the rest of her life. Artinya bahwa dia punya uang untuk hidup sepanjang hidupnya. Yeah, and so she can continue on living, Dan dia bisa meneruskan hidupnya. with luxury. Ya, dengan kemewahan. But one thing is missing, Tapi ada satu hal yang kehilangan. that she did not have any child. Dia tidak punya anak. All right, and so Elisha sent Gehazi, Dan Elisa ngirim Gehasi. to the woman to find out what's wrong. Dan yaitu
mencari tahu apa yang terjadi. And so, and so he found out that that woman did not have any son. Jadi dia temukan bahwa wanita ini tidak punya putra. And so Elisha, that knew that about her situation, so told her that this time next year you're going to have a son. Nah, Elisa tahu situasi daripada wanita ini dan dia beritahu kepada wanita ini dengan waktu yang sama. Tahun depan engkau akan punya seorang putra. But she couldn't believe it. Tapi dia nggak bisa percaya. He said, don't lie to me. Jangan bohong kepada saya. But Elisha said, that you are going to have a son. Nah, Elisa berkata engkau akan punya seorang putra. So next year she have a son. Dan tahun depannya dia punya seorang putra. Why? Mengapa? Because Elisha carried the anointing of restoration. Karena Elisa itu membawa urapan pemulihan. Everywhere he go, he bring restoration to the Kemanapun situation. dia pergi, dia selalu membawa pemulihan dalam situasi itu. When he received the double portion anointing, Saat ketika engkau menerima urapan 2 kali lipat, that he went to Jericho. dan dia pergi ke Yeriko, The first thing that the water was bad. dan hal yang pertama yaitu airnya itu dalam keadaan buruk, Yeah, so people drink of the water, they died. dan orang-orang minum air itu mati, So he put some salt, into the water. dan dia taruh beberapa garam ke dalam air And so the water was healed. dan air itu jadi sembuh, So it restored back the water system dan at Jericho. juga memulihkan kembali sistem daripada air itu. And so one of the son of the prophets, Dan salah satu putra daripada seorang nabi, that his 2 son is about to be taken by the creditors. dan ada 2 putranya akan diambil daripada penagih hutang. All right. So the wife, told Elisha. He says that if we don't pay we do not pay, for our debts, then my 2 sons will be taken away. Dan dan istri daripada nabi yang sudah meninggal ini berkata kepada Elisa, kalau kami tidak bisa membayar hutang, kedua putraku akan diambil. And so Elisha said, find empty vessels, let the oil fill up, sell the oil, pay your debts, and then sell the oil extra for yourself. Dan Elisa memberitahu kepada wanita ini, kumpulkan bejana-bejana yang kosong dan tuangkan minyak. Dan setelah itu minyak itu penuh, dan dia berkata bahwa jual daripada minyak ini dan bayar hutang, dan sisanya untuk engkau melanjutkan kehidupanmu. And so even the axe head that the one of the son of the prophet chopping wood, and then the axe head fell into the river. Dan yaitu salah satu daripada nabi, dia potong kayu itu dan kapak itu jatuh ke dalam air. And so Elisha just threw a stick into the water, and the axe began to float up, and they recover it. Elisa hanya melempari daripada tongkat itu dan membuat kapak itu muncul kembali di permukaan air. Even after Elisha have died, Nah, bahkan setelah Elisa mati, that there was a funeral service. jadi ada kebaktian pemakaman. And so the robbers came. Nah, para pencuri datang. And so they were afraid of the robbers. They just put the dead body, in the tomb of Elisha. Dan mereka begitu takut membawa para pencuri ini ke dalam makamnya Elisa. And the body, okay? Yeah. They put the dead body. And so the dead body touched the bones of Elisha and then became alive. Dan ketika yaitu mayatnya itu menjamah Elisa punya tubuh dan hidup kembali. Amen. Amen. Even the bones, that carries the anointing for restorations. Jadi bahkan ya tulangnya itu terus membawa pemulihan. Even Gehazi Bahkan Gehazi also received his restoration. juga terima pemulihannya. How many of us read the story about Gehazi? Pernah baca cerita tentang Gehazi? Because of his greedy. Oh, karena ketamaannya. That he chased after Naaman, Dan dia kejar Naaman and took the clothing, took the gold, took the silver. dan ambil pakaiannya, emasnya, peraknya. And so when Prophet Elisha found out and knew that he lied to him,
Nah, ketika Elisa menemukan bahwa dia berbohong kepadanya And so there was a pronouncement of a curse that came upon Gehazi. dan dia ucapkan kutuk atas Gehazi. That Gehazi, that will become a leper, or leprosy will be on him, not only just on him, but also on his generation. Dan yaitu kutuknya di mana Gehazi bukan hanya kena kutuk yaitu kusta ya, bukan hanya kepada Gehazi saja, bahkan ke generasinya. How many of us believe that was the end of Gehazi? Dan berapa yang percaya bahwa itu adalah selesai hidupnya Gehazi? I do not know. Okay, but it was not the end of Gehazi. Tapi itu bukan akhir daripada kehidupan Gehazi. Gehazi received his restoration as well. Dan Gehazi juga menerima pemulihannya juga. Why? Because in the book of 2 Kings chapter 8, Gehazi was talking to the king. Jadi karena di dalam 2 Raja-Raja 8, Gehazi itu berbicara kepada raja. You see that when somebody have leprosy, Jadi kalau seseorang itu kena kusta, it can be seen on the body. dan itu bisa dilihat di tubuhnya. Yeah, I don't know. I never seen one, but I see picture. Huh? So that the nose can be eaten, the flesh can be eaten, Bisa hidungnya nggak ada, telinganya nggak ada. Ya. Kalau orang kena kusta. and that you will know that this person, because of the symptom on the body, that person has leprosy. Jadi dan engkau tahu ya saat ketika engkau lihat ya tanda-tanda daripada kusta itu ya terjadi kepada orang itu. And nobody wants to go near Nggak ada the seorang pun yang person who is the leper. Jadi nggak ada seorang pun yang berani mendekat ya saat ketika seseorang diketahui kusta. Because the bacterium, that can be transmitted. Karena bakterinya itu bisa dipindahkan. Amen. Amin. And when so imagine when the king, he was talking to the king. Coba bayangkan Gehazi itu berbicara kepada raja. Yeah, for our case, not few years ago, not Yeah. too long ago, a few years back. Beberapa tahun yang lalu Yeah, COVID-19. COVID-19 Cannot see on the body. nggak bisa dilihat di tubuh. Yeah, the only symptom that we can know is that when the fella cough or sneeze. Iya, yaitu gejalanya saat ketika dia batuk atau Yeah, that's it lah, And so when somebody cough, somebody sneeze, we will go backward 5 steps. ya saat ketika kita lihat seseorang batuk atau bersin ya, kita pasti mundur ya beberapa Yeah, langkah. amen. Because we do not want to catch any COVID-19. Karena kita tidak mau kena yaitu virus COVID. And so Gehazi too had his restoration. Dan Gehazi juga memiliki pemulihannya. All right. Now let's go to the, when we talk about restorations, Jadi ketika kalau kita berbicara tentang pemulihan it is not like the understanding that we had. dan bukan seperti pengertian yang kita miliki. Yeah, probably that you have heard many messages on restorations. Mungkin kau sudah pernah dengar yaitu pesan-pesan firman tentang pemulihan. That you lost money Kau kehilangan uang and God going to give you back your money. dan Tuhan akan memberikan kembali uangmu. Yeah, we thought so. That's it. Nah, kita pikir seperti itu. Yeah, if we lost, if we lost our relationship with a husband or wife, Kalau kita kehilangan hubungan dengan suami atau istri, and so we expect the restoration that we all, the husband and wife will come back together. dan kita berharap bahwa suami dan istri itu akan kembali lagi. Amen. Amin. If we are sick, Kalau engkau sakit you expect to be healed. That's all. dan engkau harapkan sembuh. And so our understanding of restoration is what we lost, Dan pengertian tentang pemulihan apa yang terhilang daripada kita, we want back the same thing. dan kita mau hal yang sama. When Kembali. we talk about restoration, Tapi ketika kita berbicara tentang pemulihan, it is not based on our plan, bukan berdasarkan rencana kita, but it is based on God's standard, God's plan. tetapi itu berdasarkan daripada standarnya Tuhan, rencana Tuhan.
When I was recently, a few months ago, I was in Jakarta. So this brother shared a testimony with me. Dan beberapa bulan yang lalu saat saya ada di kota Jakarta, seorang saudara ini membagikan kesaksiannya. So he told me that he and the wife couldn't have any children Dan dia memberitahu kepada saya bahwa dia dan istrinya nggak bisa punya anak because of his wife's heart situation. karena yaitu situasi jantung daripada istrinya. Yeah. So after checkup, the doctor said that if your wife get pregnant and give birth, Jadi setelah check up dokternya berkata kalau istrimu hamil dan lahirkan bayi, yeah, your wife may end up in stroke, paralyzed, or die. jadi istrimu akan jadi stroke atau lumpuh. Yeah, because of her heart, certain part. Oleh karena ada bagian daripada jantungnya. And so for 9 years, Selama 9 tahun. they did not have any child. Nah, mereka enggak punya anak. Why? Do not want to take the risk, do not want to take the chance. Karena enggak mau ambil resiko ya. So one day, Tapi satu hari, a man of God told him, seorang hamba Tuhan memberitahu kepada dia. okay, told both of them, he said that, who told you that you cannot have a child? Dia berkata, hamba Tuhan ini berkata, siapa yang beritahu kamu kalau engkau enggak bisa punya anak? What did God say? Apa yang Tuhan katakan? You know, the first thing that God said to a human being, Ya, yang pertama kali Tuhan berkata kepada manusia, be fruitful and multiply. dikatakan berbuah-buahlah dan dilipat gandakanlah. And they believe the word of God. Dan mereka percaya kepada firman Tuhan itu. And so the next year, Dan tahun depannya they have a son. dia punya seorang putra. And following year, they have another child. Dan tahun berikutnya punya anak yang lain lagi. Yeah, the wife is still healthy. Dan istrinya itu tetap sehat. You know, the children have grown up. Dan anak-anaknya bertumbuh besar. Right now, they are 19 or 20 years old. Sekarang umurnya 19-20 tahun. And they are studying in one of the university in Vancouver, Canada. Dan mereka yaitu sekolah ya di Vancouver, Kanada. Amen. Amin. And so when we talk about restoration plan, Saat ketika kita berbicara tentang rencana pemulihan, it all begin when God blessed Adam. jadi itu semua dimulai ketika Tuhan memberkati Adam. In the book of Genesis chapter 1 Di dalam verse kitab Kejadian 1 28. ayat yang ke-26. You know, and so the first thing that God before anything could happen, God, the Bible said that God blessed them. Dan Kejadian 1 ayat 28, Pastor. Yeah, correct. Iya. Dikatakan Allah memberkati mereka. Okay, this is the first thing. Itu hal yang pertama. Yeah. First thing that God did was God blessed them. Dan hal yang pertama yang Tuhan lakukan, Tuhan memberkati mereka. How many of you believe that the first thing when God saw you, Nah, berapa yang percaya saat hal yang pertama ketika Tuhan melihat engkau, God bless you? Tuhan memberkati engkau. Amin. Amen. Amin. It's a good place to start. God bless them. And not only that, he said that be fruitful and multiply. Nah, itu adalah permulaan yang baik ya. Bukan itu saja. Tuhan berkata beranak cuculah. Tetapi terjemahannya mestinya berbuah-buahlah dan dilipat gandakan. Amen. Amin. And so that means that there is a potential to increase. Jadi ada potensi untuk terus ditingkatkan, ditambahkan. Amen. So it all Amen. depends on how much we want to multiply, how much we want to increase. Dan itu tergantung berapa banyak kita mau ditambahkan, berapa banyak kita mau dilipat gandakan. So that is the original plan of God. Itu adalah rencana Tuhan yang asli. Amen. Amen. And so when we talk about restoration, you know, that we have to see that, you know, that God has so much more for us. Jadi saat We kita can increase, we can Dan- multiply. Jadi saat kita berbicara tentang pemulihan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu mau memberikan kepada kita itu jauh lebih banyak. Kita bisa ditambah-tambahkan, kita bisa dilipat gandakan. Hallelujah. Haleluya. All right, let's go to the book of Isaiah chapter 38. Mari buka di dalam Yesaya 38 All right, verse 2, verse 3. ayat kedua dan ketiga. Now during this time, the prophet Isaiah came to see Hezekiah.
Dan pada waktu itu Nabi Yesaya pergi ke Raja Hezekiah. Hizkia. Okay, you all right? Yes. Too tired. Okay, No. and so told Hezekiah said that, that set your house in order because you are going to die. Dikatakan bahwa dia berkata kepada Hizkia, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia No, let's just listen to me Yeah, first. okay. All right. So he says, set your house in order because you are going to die. Dan dia katakan yaitu engkau harus mengatur rumahmu karena engkau akan mati. And so Isaiah just walked away. Dan Yesaya setelah itu pergi. And so what happened? Dan apa yang terjadi? And so Hezekiah began to pray at the wall. Jadi Hizkia itu mulai berdoa di dinding, di depan dinding. All right. Ke arah dinding ya. Iya. Okay. Ke arah dinding. Dikatakan The wall. dan dikatakan bahwa dia memalingkan mukanya ke arah dinding ya. Okay, next time when your prayer meeting, please don't go and face the wall. Don't take it as a culture and a custom. Jadi jangan ambil seperti budaya ya. But for Hezekiah, it was different. Why he faced the wall and pray? Nah, tapi buat Hizkia itu berbeda. Mengapa dia harus yaitu berdoa yaitu di depannya dinding? Because he know the story about the Shunammite woman. Karena dia tahu cerita tentang wanita Sunem ini. Yeah, because the Shunammite woman built the upper room, at the wall. Jadi karena dia tahu bahwa wanita Sunem ini membangun kamar yaitu di bangunan dinding itu. And when he remembered the story of the woman, that the things that the woman lost was restored back to her, so Hezekiah too want restoration for his life. Jadi saat ketika dia mengingat bahwa wanita Sunem ini telah dipulihkan oleh Tuhan dan dia juga mau dipulihkan oleh Tuhan dengan Tuhan memperpanjang usianya. And so I did a little, searching in the internet about the wall. Dan saya lakukan yaitu penyelidikan tentang dinding ya. Yeah, sometimes when the Holy Spirit leads you, I just obey and then see what is there. And so I discovered that there's a Rabbi Levi. Jadi saya menemukan ada rabi daripada Lewi. His name is Rabbi Levi. Ya, Rabbi Levi. Levi. Yeah, and so he make this commentary. Nah, dia buat yaitu. All right. So he make the commentary that Rabbi Levi said. Okay. So he said that Hezekiah intend to evoke the matters relating to the war, and he said before God, Master of the universe, and if the woman from Shunem, that is Shunem, all right, who make only a single small wall on the roof for Elisha, in his prayer, Hezekiah said, yes, please Lord, please remember that I walk before you in truth and with a complete hearts and so forth. And then the next verse, Ayat next, ya, yang berikutnya. Berikut. Huh? Okay, never mind. There's another portion, all right? Stay there, all right? Let me tell you. So the other portion is that no, not this one. Tak ada. Okay, never mind. All right, just listen to me, all right? And so he was telling God, he says that, that this woman just built a upper room on the wall for Elisha. Jadi dia yaitu memberitahu kepada Tuhan bahwa wanita ini hanya bangun sebuah kamar di loteng atas. But my great grandfather, Tetapi kakek nenek moyangku 10 generation above me, 10 generasi di atas saya, King Solomon, Raja Salomo, when he built the temple, saat dia membangun bait Tuhan that he covered it with gold, dan dia tutupi dengan emas and precious metal over the whole temple. dan juga hal-hal yang berharga yaitu menutupi seluruh bait Tuhan itu. Now in comparing to that Shunem woman just built a house, on the wall, Jadi dibandingkan dengan wanita Sunem yang hanya membangun sebuah kamar that you already blessed her.
Dan kau juga sudah memberkati dia. You know how much more my great-great-great-grandfather Yeah. had built the temple. Berapa besarnya kakek moyang saya yang membangun bait Tuhan. You know, and so he was taking that and said, because of my great-great-grandfather have done that, you know, I am, you know, in a position to receive restoration. Dan dia berkata, karena kakek nenek moyang saya telah lakukan perkara yang besar itu, saya ada dalam posisi untuk menerima pemulihan. You know, and God heard his prayer. Dan Tuhan mendengar doanya. You know, and give him another 15 years to live. Dan Tuhan memberikan 15 tahun lagi untuk dia hidup. That means that Artinya, you can affect your generations. dan engkau bisa, yaitu memberikan dampak kepada generasimu. Amen. Amen. Even the generations is yet to come. You may not meet them. You know that God will visit them. God will bless them because of what you did. Dan ya mungkin kau tidak akan lihat generasimu yang berikutnya, tapi Tuhan itu akan tetap memberkati dia karena apa yang telah engkau lakukan. And also Hezekiah said in the book of Isaiah chapter 38 verse 18 and verse 19. Ya, di dalam Yesaya 38 ayat 18 dan 19, Raja Hizkia berkata, You know, he said that the dead cannot praise you. dikatakan dunia orang mati itu tidak dapat mengucap syukur kepadamu, But only the living, only those who are alive and living, you know, can praise you. dan hanya orang yang hidup yang bisa mengucap syukur memuji engkau. Amen. Amin. You know, and so, you know, so restoration is for the living. Jadi pemulihan itu untuk orang yang hidup. Amen. Amin. So when you receive good things from God, will you be joyful? Ketika engkau menerima hal yang baik, apakah engkau akan bersuka cita? It's very natural. Every time when Jesus heals somebody, you know, that they will begin to praise God. Nah, itu sangat biasa ya, secara natural, karena setiap kali Yesus menyembuhkan orang-orang itu akan memuji Tuhan. Amen. Amen. You know, when you got a good business there, you will begin to be joyful and praise God. Saat ketika engkau bisnismu deal, ya engkau akan bersuka cita. Yeah, dan when you are memuji sick Tuhan. and you recover and become well, you are easier for you to praise God. Dan ketika engkau sakit, engkau sembuh, sangat mudah engkau untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Can somebody say amen? Katakan amin. Amen. And so when I was preparing this message, I also was led to the book of Ruth. Dan saat ketika saya mempersiapkan pesan ini, saya juga dipimpin untuk ke kitab Rut. All right, in the book of Ruth chapter 4, Di dalam kitab Rut 4, verse 13. ayatnya ke-13, Now during this time, okay, the story about Ruth, we have to include Naomi, Elimelech, Mahlon, and Chilion, jadi and Boaz, Dan- and Obed-Edom. dan saat kita berbicara tentang Rut itu, kita harus juga katakan tentang Elimelech dan juga Naomi dan juga Boaz, Okay. Obed-Edom, Okay. Mahlon. Now this book of Ruth, Jadi kitab Rut ini, do you notice that the genealogy is at the end of the book? jadi apakah engkau tahu genealoginya pada akhir daripada kitab ini? All right. And so it all talk about, you know, the genealogy of from Boaz, then the Obed-Edom, and then you get Jesse, then you get David, Dan dari Boaz, you know, and so it end with the genealogy, but it continue in Matthew. dan selesai genealoginya dan diteruskan di Matius. All right. Elimelech. When you read the book of Matthew, you know that the genealogy start. All right. Now let me connect all this for you. Nah, izinkan saya menghubungkan ini buat engkau semuanya. All right. Now this is a story about Elimelech, Nah, ini Naomi, dan cerita tentang Elimelech, Naomi. and their two sons by name of Chilion and Mahlon. Nah, ada Mahlon and Chilion. dua putranya namanya Mahlon dan Chilion. With the story began when there was a famine in Bethlehem. Jadi cerita itu dimulai ketika ada kelaparan di Bethlehem.
And so what happened was that Elimelech left, Bethlehem with his family. Jadi apa yang terjadi? Elimelek meninggalkan Bethlehem bersama dengan keluarga. The name Elimelech Nama daripada Elimelek, means my God is king. nah artinya bahwa Tuhanku adalah raja. That means that this man have a very high calling in his life. Artinya bahwa laki-laki ini punya panggilan yang besar ya di dalam hidupnya. Yeah, it means that he is a ruler, Dan dia adalah pemimpin. he is a leader. Dan dia adalah seorang pemimpin, You know, penguasa. And so that was the anointing that was supposed to be upon him. Jadi itu ada urapan yang harusnya ada di atas dia. And the wife's name is Naomi, means pleasant or gentle. Dan istrinya namanya Naomi, artinya yaitu nyaman dan juga lembut. Yeah, gentle, right? Just like Jesus said, come to me, all those who are heavy laden. Dan seperti Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yeah, learn from me Belajar daripadaku because I am gentle. karena aku lembut. Amen? Amen. So just like Christ-like nature. Yaitu seperti nature-nya, alaminya. And so that daripada means that they Kristus. are great leaders, husband and wife. Artinya mereka adalah pemimpin yang besar ya, suami dan istri. Yeah, but during the famine, Tapi pada waktu kelaparan, that they couldn't face that challenge. tapi mereka tidak mampu menghadapi tantangan itu. They were defeated. Dan mereka dikalahkan. And so they went to Moab. Dan mereka pergi ke Moab. See, when your spirit man is strong, Saat ketika manusia rohmu kuat, you do not depend on the circumstances to lead your life. dan engkau tidak akan tergantung keadaan sekelilingmu untuk memimpin hidupmu. But you depend on the word of God. Tetapi engkau tergantung kepada firman Tuhan. Just like Isaac, Seperti Ishak that in a famine time, pada masa kelaparan. he too have the thought want to go down to Egypt. Dan dia juga mau pergi ke Mesir. But God said, do not go down to Egypt. Tetapi Tuhan Stay. berkata, jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal. Amen. Amin. But this Elimelech, they left. Tetapi Elimelek ini So, pergi. so his name, is so powerful. Namanya My itu, God is king. namanya itu sangat luar biasa. Tuhanku adalah raja. But when famine come, Tapi ketika kelaparan datang, there's no inner strength tapi tidak ada kekuatan yang dari dalam to be able to face the famine. untuk mampu menghadapi kelaparan. And so the family left Dan keluarganya Bethlehem. meninggalkan Bethlehem. And the name, of the children are not by accident or coincidence. Jadi nama daripada anak-anaknya itu bukan suatu kebetulan juga. Marlon, the elder son, the name means sickness and sickly. Jadi Malon itu artinya sakit penyakit. Yeah. That we Chinese also, the Chinese also have powerful name. Iya. But Indonesian all changed to Indonesian name, so different. But I was told about the Chinese name. Iya, saya diberitahu ya tentang nama orang Cina. That why there are names, that if you have a good powerful name, Jadi kalau engkau punya nama yang luar biasa, when your parents give to the child, ketika orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya, if it's a strong name, kalau good name, nama yang kuat, nama yang baik, for example, hockey. Hoki. All right, you all know, right? Hockey, right? They say that the demons would come and try to kill the child. Jadi mereka percaya bahwa si jahat itu, iblis itu datang untuk membunuh anaknya. So they must not have this kind of name. Jadi tidak suka nama-nama yang besar itu. And so some parents who believe that, so they give the children's name Akau, Atu, Agu. Iya, mereka beri nama ya, nama binatang. Akau itu anjing loh artinya. Ya, Atu, pernah ada? Pernah. Iya betul. Atu itu babi. Atu itu babi. Alright, Aka, Gu, Agu.
Agu is kerbau. 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 Jadi mereka namanya itu seperti itu, ndak suka diberikan nama yang besar-besar itu. Ya. Mereka percaya. Some they give number 1, number 2, number 3, Ait, Aji, Asa, Asi. Now you laugh. Ya, ada ya? Ada ya. Yeah, this type of Berikan name, right? nama 1, kedua, ketiga, keempat. Because this kind of name cannot become great. Karena nama-nama seperti ini tidak bisa jadi besar. So we Chinese believe in prophetic name as well. Nah, orang Chinese itu juga percaya kepada nama-nama profetik juga. Amen. Amin. Let's stand to our feet Mari bangkit berdiri. and we pray. Mari kita berdoa. Yep. So probably, that we have, some of us, have lost finances, opportunity. Mungkin beberapa daripada kita kehilangan keuangan, kesempatan, Whatever thing that you think that you have lost it. dan apapun itu juga, apapun yang terhilang daripadamu. Yeah, it is because the devil will like to come and rob, kill, and destroy. Karena si iblis itu datang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yeah, to limit you. Untuk membatasi engkau. To make you small Dan membuat engkau and to menjadi make you have kecil. less. Dan membuat engkau itu punya cuman sedikit. But God come to give. Tetapi Tuhan datang untuk memberi. Amen. Amin. He comes to give. Dan dia datang untuk memberi. Give whatever things that should belongs to us. Dan yaitu memberikan apa yang menjadi milik kita. Not just eternal life, Bukan hanya kehidupan kekal. but to give you prosperity, Tetapi untuk memberikan kepadamu to kemakmuran. give you healing, Dan memberikan kepadamu kesembuhan. to give you favor, Dan berikan kepadamu to perkenannya. give you the grace of God, Dan juga memberikan kepadamu karunia to give you the Tuhan. goodness of God, Kebaikan Tuhan. to give you the blessing, Dan memberkati engkau. to give you, favor, anointing. Dan memberikan kepadamu perkenan dan urapan. And so tonight, enlarge your spirit, man. Oleh karena itu malam hari ini, perluas manusia rohmu. Because restoration is not based on Karena us, on pemulihan our itu, standard, pemulihan itu bukan berdasarkan kepada kita, standar kita, but based on God's standard. tetapi berdasarkan daripada standarnya Tuhan. When God begin Ketika Tuhan memulai with man, dengan manusia, God bless them. Tuhan itu memberkati mereka. I mean, if you can imagine the word God bless them. Kalau engkau bisa membayangkan kata Tuhan memberkati mereka. Yeah, we have not seen anything yet. Kita belum melihat Maybe terjadi. whatever that we are blessed with, Dan apapun yang kita telah diberkati, maybe it's just 1%. mungkin hanya cuma 1%, Maybe it's 5%. mungkin hanya 5%, Maybe it's only 7%. mungkin hanya 7%, So much more. dan lebih banyak lagi. That's why God said, Oleh karena itu Tuhan berkata, from now, mulai sekarang there's no limit. tidak ada batasan, You can be fruitful dan kau bisa and berbuah-buah multiply. dan dilipat It's gandakan. all up to us. Dan semua itu tergantung kepada kita. Amen. Amen. If you are able to stretch your faith, Kalau engkau mampu untuk merentangkan imanmu, God is able to do it. dan Tuhan itu mampu untuk melakukannya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima Just stretch kasih, your faith. Say, God, Dan angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, tonight, malam hari ini expand us, stretch our stretch Perluas our kami. our spirit man, dan rentangkan manusia roh kami, so that we can believe for more, sehingga kami bisa percaya untuk lebih banyak lagi. so that we can see you, God. Yes, oh God, Sehingga kami bisa melihat Tuhan, the things that you will do for us. hal-hal yang Engkau akan lakukan di dalam hidup kami. Just as what Jesus said, Dan seperti Yesus berkata, in the book of Matthew chapter 5 verse 16, dan di dalam kitab Matius 5:16, let your light shine, biarlah sinarmu terang. so that when people see Dan ketika orang melihat the goodness of God kebaikan Tuhan in your life, di dalam hidupmu, they will glorify God. dan mereka akan memuliakan Tuhan. We want God Dan kita mau Tuhan
to bless us, untuk memberkati to kita restore back things for us. dan memulihkan hal-hal itu kepada kita. To the point where people are able to see Sampai pada titik di mana orang-orang itu bisa melihat what God has done for us, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. so that they can give glory to God. Sehingga mereka bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Because of the glory of God, Oleh karena kemuliaan Tuhan, because of the goodness of God. oleh karena kebaikan Tuhan. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, Lord, tonight is a night of restorations. bila malam ini menjadi malam pemulihan, Whatever thing that the enemy has stolen from your people, apapun yang telah dicuri oleh musuh atas umatmu, Lord, tonight we know that you are able to restore it back to us. dan kami percaya malam ini Kau mampu untuk memulihkan kepada kami. And not only just restore back, but to give us even more than that. Dan bukan hanya memulihkan kembali, bahkan bisa memberikan kepada kami lebih lagi. And so tonight, Lord, that we open to receive. Dan malam hari ini kami terbuka untuk menerimanya. And we know that it's Dan going to kami come to tahu, pass. dan itu pasti terjadi. We know that the goodness of God Dan kami tahu kebaikan Tuhan, will be released into our life. dan itu akan dilepaskan di dalam hidup kami. And so, Lord, we thank you Bapa, kami berterima kasih for the restoration tonight. untuk pemulihan malam hari ini. Whether we have been hurt, Apakah kami dilukai, Lord, tonight bring healing into our hearts. dan bawa kesembuhan di dalam hati kami. We receive it in Jesus' name. Kami terima di dalam nama Yesus. For those who are sick, make them well. Dan setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan. For those who have lack, increase. Dan kepada setiap mereka yang kurang Kau tambah-tambahkan. And Lord, Father, we pray, Lord, for prosperity. Bapa, kami berdoa buat kemakmuran. Lord, we pray, oh God, yes, oh God, for favor. Dan kami berdoa buat perkenan-Mu Tuhan. Lord, we pray, oh God, Lord, for the glory of God to be seen in our life. Dan kami berdoa biarlah kemuliaan Tuhan bisa dilihat dalam kehidupan kami. And we give you all the praise and all the glory. Kami berikan segala pujian dan kemuliaan. In the name of Jesus we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's people said, Setiap umat Tuhan katakan, Amen, 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 amen. amen. God bless you. Tuhan memberkati. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Oh, aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan,
Sekera baba baya kara baya rabu sakara mama ya ikara baya rabu sekara mama takara baya rabu ikera baya kara mama baya mama takas sakara baya rabu sekera baya kara rabu sekara baya kara sakara baya rabu sekara mama takara baya rabu sakara baba takara mama Sekara mama takara bayar bobu sekara bayar sekara mama takara bayar bobu sekara bayar bobu ikere baba takara bobu bayar bobu sekara sekara mama takara bayar sekara mama sekara baba bara sekara ikere bara bayar kada bara sekara bara Sekera bayar bara sakara bara sakara bayar. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima isi hati-Mu ya Tuhan, tentang restorasi ya Tuhan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Semua pintu yang tertutup telah Engkau buka lagi ya Tuhan. Kami akan melangkah masuk ya Tuhan dengan keyakinan karena Engkau yang bersama kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah benteng pertahanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang telah hilang ya Tuhan Engkau telah restorasi ya Tuhan. Di dalam keluarga kami, finansial kami ya Tuhan. Semua segala area kehidupan kami ya Tuhan. Engkau lebih tahu ya Tuhan. Engkau lebih perfect ya Tuhan dalam merencanakan segala sesuatu daripada kami ya Tuhan. Rencana kami terbatas ya Tuhan, tapi rencana-Mu tidak terbatas. Bahkan sampai keturunan-keturunan kami akan menerimanya ya Tuhan. Ketika kami berjalan benar bersama-Mu, berjalan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah tinggal dalam pikiran kami. Dan mulut kami selalu memberkatakan apa yang benar, berkat-berkat ya Tuhan. Yang kami berkatakan ya Tuhan. Bukan kata-kata yang tidak baik, tapi kata-kata yang memberkati kehidupan kami dan orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan Pastor David Lai ya Tuhan. Berkati dia, berkati ya Tuhan keluarganya, berkati segala area kehidupannya ya Tuhan, finansialnya ya Tuhan. Semua ya Tuhan, hikmat-hikmat-Mu turun atas beliau ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, sehingga pembukaan-pembukaan akan rahasia-rahasia-Mu ya Tuhan, Kau singkapkan untuknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk Ibu Filia juga ya Tuhan, terima kasih telah melayani kami ya Tuhan dengan menerjemahkan ya Tuhan, sehingga kami semua mengerti ya Tuhan. Terima kasih untuk Alex juga, terima kasih untuk bagian multimedia ya Tuhan, terima kasih semua ya Tuhan, Kau telah pimpin dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu selalu bersama kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau menikmati hidangan makan malam dan juga meneruskan fellowship ini ya Tuhan, kami saling berbicara, bersaksi ataupun menyemangati satu sama yang lain ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menjaga kami ya Tuhan. Dan juga ketika kami pulang ya Tuhan ke rumah masing-masing ya Tuhan, Kau berkati kami sampai semua dengan selamat sampai rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tutup fellowship kami ini ya Tuhan, dan kami akan ketemu di minggu depan kembali ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.